નમસ્કાર. અમારી આ લોકભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ સંશોધન અને વિસ્તરણની ત્રિપદીથી કામ થતું હોય છે અને લર્નર સેન્ટ્રિક સિસ્ટમની અંદર વિદ્યાર્થીઓ વધારે કેળવાય એ માટે અમારે ત્યાં જુદા જુદા જે વિભાગો છે એની અંદર વિદ્યાર્થીઓ પ્રેક્ટિકલ કાર્ય શીખતા હોય છે અને એના માટે સમય આપવામાં આવતો હોય છે. તો હમણાં અત્યારે SYBRSની ટુકડી જેમાં 70 જેટલા ભાઈઓ બહેનોને છેલ્લા 4 દિવસમાં 16 કલાક જેટલું કાર્ય એ ઘઉંની અંદર જે જુદી જુદી જાતો હોય છે એની પણ એક્સપેરિમેન્ટ થતા હોય છે. એના લેઆઉટના કામમાં એની જુદી જુદી વેરાયટીઓ જે તે સમયે સોઈંગ કરવાના કામમાં ઇન્વોલ્વ કરેલા છે. તો આ કાર્ય આખું કેવી રીતે ચાલે એની સમજણ વિદ્યાર્થીઓને અપાઈ હોય છે, પણ સાથે જ એમને દરેક કામ જે છે એ ખેતર પર સીધું જ કરવાનું હોય છે. એને જુદી જુદી ટુકડીઓમાં એમને એ જમીનની તૈયારી, એના પ્લોટ તૈયાર કરવા, ક્યારા તૈયાર કરવા, એનો લેઆઉટ તૈયાર કરવો અને જુદા જુદા ક્યારાની અંદર જે પ્રમાણે પસંદગી હોય એ પ્રમાણે અથવા તો એક્સપેરિમેન્ટલ ડિઝાઇન હોય એ પ્રમાણે લેઆઉટમાં એમને જુદા જુદા બીજની વાવણી પણ કરવાની હોય છે. તો આખો આ પ્રેક્ટિકલ વિષય એમના માટે બને છે અને વિદ્યાર્થીઓને સંશોધન કાર્ય કેવી રીતે થઈ શકે એનું એક પ્રેક્ટિકલ માર્ગદર્શન અહીંયા આ વિદ્યાર્થીઓને આ કાર્યક્રમ દ્વારા મળે છે. અહીં તેઓ સીધા જ આ કામ કરતા હોવાથી એમને કૃષિ જેવા મહત્ત્વના વિષયને સમજવાની તથા તો પ્રયોગનું જે કૌશલ્ય છે એને સમજવાની તક મળે છે અને ગ્રામ સમાજ અને એની અંદર કૃષિનું મહત્ત્વ છે ત્યારે આ કૃષિને આપણે કેમ વિકસાવી શકીએ એના થોડા આયામો પણ ઓટોમેટિક શીખી જાય છે. અને થોડીક વાતો આપણે અહીંયા આ વિડીયોમાં આગળ પર પાછા સમજીએ છીએ. થેન્ક યુ. नमस्कार. आज हम गेहूं संशोधन में बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे. तो आज हमारे पास में SY के बच्चे श्रम के लिए आए हैं. तो आज बच्चों को हम लेआउट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है और लेआउट का हमारे कोई भी ट्रायल में क्या महत्व होता है उसके बारे में बच्चों को बताया गया है. लेआउट का जो भी कोई ट्रायल हम कंडक्ट करते हैं उसमें लेआउट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लेआउट हमारा अच्छा होगा तो उसके बेस पे ही हम अपने ट्रायल में जो कोई वैरायटी लगाई गई है उसका पर एरिया में यील्ड का कितना आएगी उससे हमें उसको पता लग पाएगा. प्लस हमारे पास में जो ट्रायल आते हैं गवर्नमेंट से, कि स्टेट गवर्नमेंट के और नेशनल गवर्नमेंट के हमारे पास में ट्रायल आते हैं, तो उसमें सभी में लेआउट्स अलग अलग का लेआउट होता है. किसी में 12 रो का लेआउट होता है पर प्लॉट और किसी में 6 रो पर प्लॉट होती है. तो उनका सबका अपना अलग अलग महत्व है. जैसे जो 12 रो पर प्लॉट होती है उसमें क्या होता है, वो लार्ज स्केल ट्रायल होता है. उसके बाद में वो एंट्री एज ए वैरायटी रिलीज के लिए गवर्नमेंट के पास जाने के प्रोसेस में होती है. और जिसमें ट्रायल में 6 रो होती है वो एज ए फर्स्ट स्टेज के ट्रायल के तौर पे होती है. तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज के ट्रायल में 6 रो में वैरायटी कोई भी पास होती है वो वैरायटी आगे जाके 12 रो वाले ट्रायल में कंडक्ट की जाती है. उसके बाद ही वो वैरायटी एज ए रिसर्च के तौर पे रिलीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास जाती है. वो ये चीज़. दूसरा ये कि बच्चों को आज हम जो यहाँ पे सिखाया गया है कि कैसे वो ट्रायल कंडक्ट करते हैं, प्लस लेआउट का क्या महत्व है. तो लेआउट के लिए बच्चों को इसलिए बताया गया क्योंकि लेआउट ही मेन इंपॉर्टेंस है आपका कोई वैरायटी रिलीज़ के लिए. क्योंकि लेआउट आपका अच्छा नहीं होगा तो आपको उसके जो फाइनल हार्वेस्ट हो प्रोडक्ट होगा तो उसमें आप उसे कैलकुलेट अच्छे से नहीं कर पाओगे. और आप कैलकुलेट उसे अच्छे से नहीं कर पाए उसके ईल्ड को, तो आप फार्मर को या कहीं पे भी आप उसे ये प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कि पर हेक्टेयर ये एंट्री कितनी ईल्ड दे पाएगी. तो उसके रिगार्डिंग वो बच्चों को बताएगा. दूसरा बच्चों को हमने यहाँ पे ये बताया कि भाई जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट मिलता है और हम यहाँ पे रिसर्च जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं. गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे ट्रायल भेजती है, वो क्यों भेजती है, वो गवर्नमेंट हमने बताया कि बच्चों गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर ट्रायल टेस्टिंग के लिए भेजती है. क्योंकि हमारा जो ये एरिया है गुजरात का भावनगर, ये सेंट्रल जोन में आता है और सेंट्रल जोन में जो वैरायटी है वो उस तरह की वैरायटी आती है जो जो जल्दी हार्वेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सर्दी कम पड़ती है. जैसे हम गेहूं का ट्रायल की सोइंग की प्रिपरेशन चल रही है, तो गेहूं में क्या है कि नॉर्थ इंडिया में गेहूं के लिए टाइम ड्यूरेशन होता है ये कि नवंबर से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में और वो अप्रैल तक जाता है.
पर हमारे सेंट्रल जोन है यहाँ पर नवंबर से लेके फरवरी एंड और मार्च के स्टार्टिंग में हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा हमारा जो एरिया है ये एज ए ड्रॉट प्रोन एरिया है, पानी की बहुत कमी है। तो गवर्नमेंट ने जो ट्रायल भेजी, एंट्री भेजी, वो उस रिगार्डिंग भेजी हुई है जिनमें जो कम पानी में भी असर करती हैं और अपना अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों को बताया गया कि भाई आप ऐसे सोइंग करेंगे और इस तरह आप उनका इरिगेशन करेंगे, ये पैटर्न फॉलो करेंगे प्रोटोकॉल, तो आपके यहाँ पे भी आपके खेत में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। નમસ્કાર મિત્રો, અમે બધા SYBRSના વિદ્યાર્થીઓ છીએ જે લોકભારતી સમુદ્રમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ। આપણે જોઈએ તો BRSનો અર્થ જ થાય છે કે બેચલર ઓફ રૂરલ સ્ટડી, એટલે કે ગ્રામીણ સમાજ સાથે જોડાયેલો અભ્યાસ। અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે અમે બધા ઘઉં સંશોધન કેન્દ્રમાં લોકભારતીમાં અમે 4 દિવસથી સતત અહીંયા પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ। પ્રેક્ટિકલ સાથે સાથે શ્રમ પણ થઈ રહ્યો છે। અહીં નેશનલ કક્ષાના જે ઘઉં હોય તેનું ટ્રાયલ કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે। ત્યારબાદ અહીં વિદ્યાર્થીને જમીન તૈયારીથી લઈને પાક ઉત્પાદન સુધીની તૈયારી કેવી રીતે કરવી એ સમજાવવામાં આવે છે। અહીં અત્યારે તો બધા જમીનને લેઆઉટ કરી રહ્યા છે। અહીં સંશોધન થાય છે કે કઈ જાત વધારે પ્રખ્યાત છે। અહીં अलग अलग ट्रायल करीने प्रयोगों करीने नवी जातो बनावे छे, तेमज जे ट्रायल माटे आवेली होय छे तेमां अभ्यास संशोधन करे छे के शुं आ जात वधारे लोकोमां देवा लायक छे के शुं, ते माटेनी बधुं प्रयोग करवामां आवे छे, संशोधन करवामां आवे छे। त्यारबाद जोईए तो विद्यार्थीने अहीं श्रमनी साथे साथे अभ्यास साथे जोड़ायेलो एक भाग અહીં આપણે જોઈએ તો કૃષિ BRS એટલે કૃષિ સાથે જોડાયેલો અભ્યાસ છે। તો વિદ્યાર્થીને બધી માહિતી આપવામાં આવે છે। અહીં ત્યારબાદ આ સંશોધન ઘઉંનું જે સંશોધન થયું છે તેના ઉપરથી હું તારણ કાઢીને ખેડૂતોને વધારે ફાયદો થાય તે માટે જે જાત વધારે પ્રયોગમાં સફળ આવે તેને બજારમાં મૂકવામાં આવે છે।